Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greetings, hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Because I don't know what time you watch my video, so whatever it is, I hope you all in a good condition, good vibes, and a good mood. So today we are going to learn a lot of material such as poetry, storytelling, and speech. So let's begin. So this online learning will be your May or your last month attendance. So please make sure you watch my video till the end, karena ini akan menjadi absensi bulan Mei kalian. Karena kan bulan kemarin tuh banyak banyak liburnya ya, dari mulai karya wisata dan juga tanggal merah. Jadi saya alihkan menjadi online learning karena biar nggak ketinggalan, seperti itu. Let's begin. Hello Storytelling Division, this is your material today. Kita akan membahas storytelling for beginner dari awal gitu ya. Langsung ke slide 2. What is storytelling? Definition by Oxford, the activity of telling or writing stories. Definition by Brunner, storytelling is a contextual bridge between play and written narrative. Jadi storytelling itu katanya tuh aktivitas memberitahu cerita yang tertulis gitu. Kalau dari Oxford, simple banget ya. Kayak kalian nulis story dan kalian memberitahukan storytelling. Simple banget ya kalau dari Oxford. Tapi kalau misalkan dari si Brunner, storytelling is contextual bridge between play and written narrative. Itu lebih kompleks. Storytelling is contextual bridge between play. Jadi otomatis di sananya tuh ada main, kalau kata si Brunner tuh maksudnya main feeling dan lain hal. Jadi play di sini tuh luas banget maknanya. Di antaranya menggunakan feeling itu udah termasuk raut muka, udah termasuk suara gitu. Karena nggak mungkin, it's impossible when you storytelling in front of people, suaramu sangat kecil sekali gitu. Contohnya kayak gini. A long time ago. That was totally wrong. Jadi contoh selanjutnya yang benar tuh kayak a long time ago. Jadi kayak apa ya? Kayak lebih bermain gitu, wajahmu, suaramu, your face, your voice. Lebih lanjutnya nanti kalau misalkan cara membacanya kita ada di materi selanjutnya. Oke, kita membahas yang totally basic fundamental of storytelling. Oke? Kalau kata Wikipedia, storytelling is the social and cultural activity of sharing stories, sometimes with improvisation, theatric or embellishment. Jadi kalau misalkan kata Wikipedia tuh social and cultural activity gitu, aktivitas budaya dari membagikan cerita, itu adalah storytelling. But jadi secara filsafatis, I had rather take the conclusion that storytelling is telling the writing stories with feelings. Simple banget, kayak gitu aja udah. Storytelling is telling the writing stories with feelings. Udah gitu aja. Simple banget kan? Jadi kamu menyampaikan ceritamu yang tertulis dengan perasaan gitu. Jadi perasaan juga nggak cuman satu kata doang, feelings gitu. Itu tuh udah masuk beberapa di dalamnya. Di antaranya voice, face,
and gesture, staging act, properties, itu tuh udah termasuk ke feeling. Oke? Kita lanjut ke slide selanjutnya. So, what do you think about storytelling? Nah, ini tuh buat absensi kalian. Kalian nanti tulis, nanti nunggu instruksi saya tulisnya di mana, entah itu di, kalau misalkan ini di-upload di YouTube, mungkin ini tulisnya kalian komen di YouTube saja. Dan kalau misalkan ini di-upload di WhatsApp, mungkin ini komennya di grup WhatsApp saja. Masing-masing based on your ideas. Jadi jangan sama ya, kayak gitu. So, what do you think about storytelling? Apakah storytelling itu menyampaikan cerita secara ini? Storytelling is sharing our sadness. Storytelling is sharing our experiences. Bebas, it's up to you. Saya pengen tahu pemahaman kalian tuh sampai mana. Oh yeah, maybe you will ask me a question like, what's the difference between storytelling and a narrative stories? Kan kalian pernah belajar tuh ya, ketika aku kurang tahu itu ada di kelas 10 atau di kelas 9, narrative story, narrative text. Nah, itu tuh termasuk storytelling juga. But that's a really basic of storytelling. Jadi naratif tuh adalah storytelling juga, kurang lebih seperti itu. Tapi di sini kita akan bahas dari segi tekniknya juga, dan tipe-tipenya juga tuh storytelling tuh seperti apa sih, seperti itu. Kita masuk ke slide keempat, types of storytelling. Nah, excited banget bahas ini. Storytelling tuh ada apa ya disebutnya tuh, quite point. Ada 4 poin tipe si storytelling tuh. Yang paling umum ya, yang pertama itu ada, the first one is linear narrative, kedua non-linear narrative, yang ketiga quest narrative, and the last one viewpoint narrative. Itu seperti apa saja sih? Nanti kita akan bahas satu-satu. Tapi yang akan dibahas di sini itu yang pertama linear narrative dulu. Dan nanti juga karya kalian yang pertama tuh akan linear narrative. Jadi kalian harus lebih semangat lagi hadir latihan English Clubnya gitu, jangan pada hilang mulu. Jadi kita masuk ke slide yang kelima, types of storytelling. Nah, ini banyak banget. Maybe you will ask me a question like, what is the difference between types of storytelling and types of storytelling technique gitu. Kalau types of storytelling itu adalah secara menyeluruh gitu si type-nya tuh, dari alur ceritanya dan kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan tekniknya tuh teknik penulisan bagaimana ceritanya dimulai, dan itu tuh bisa dipadukan. Contohnya ini yang monomite bisa dipadukan dengan non-linear, yang quest naratif bisa dipadukan dengan nested loops dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Jadi types of storytelling itu ada 8. Monomite, the mountain, the nested loops, sparkline, in media res, converging ideas, Falstar, petal structure. Dan kita di sini akan belajar yang pertama tuh monomite terlebih dahulu, monomite yang dipadukan dengan linear naratif. Kurang lebih seperti itu. Dan storytelling itu mau kalian pakai monomite, mau kalian pakai teknik yang linear naratif, itu tuh as always punya rules gitu. And this is the rules. The first one is orientation, the second one complication, and the last one resolution. Sama kayak naratif, belajar naratif di kelas 9 atau kelas 1 atau kelas berapa ya, saya lupa lagi, kurang lebih seperti itu. Ada 3 strukturnya itu. Yang pertama orientation, and orientation usually introduce the central characters and give the reader a sense of what the story is about. Jadi kalian otomatis ngasih feeling story kalian tuh di sini. Misal kalian tuh ngasih karakternya tuh di sini tuh a long time ago there is a black frog in the middle of forest. Jadi
kalian tuh udah ngasih tahu ceritanya tuh bahwa ini tuh tentang seekor katak yang ada di tengah hutan. Nah itu tuh ada di orientation, selalu ada, as always. Mau itu pakai teknik apapun, orientation tuh harus seperti itu. Mau kalian nulis skrip film, mau kalian nulis naratif atau apapun itu, ketika kalian bikin outline, selalu ada orientation itu harus seperti ini. And the second one, complication. A complication is when a problem or a dilemma disrupt the normal life or compare up the character and set up a sequence. Jadi complication itu awal mula the problems comes up to the story. Like misalkan tadi kan, but in the middle of the night the frogs see the monster in front of his eyes, contohnya. Jadi di tengah malam dia ngelihat monster di depan kepalanya. Nah itu udah termasuk complication tuh awalnya tuh, contoh ya. Dan yang ketiga, resolution. Resolution is the part of story plot structure where the conflict is resolved. Contohnya lagi kalau misalkan di cerita yang tadi. Anyway, maaf ya kalau misalkan ada some kind of like noisy sound around me because you know I live in Indonesian culture which is so noisy. Ada suara ayam, burung, tukang tahu bulat, and you know lah. Balik lagi ke tadi, resolution is the part of the story plot structure where the conflict is resolved. Konfliknya tuh jadi ketutup tuh di resolution tuh. Biasanya ada di paragraf akhir. Contoh kalau misalkan tadi tuh jadi at the end of the story, the frog realize if the monster is just his delusion. Jadi si kataknya tuh sadar bahwa ternyata monster itu tuh cuma delusinya aja gitu. Itu termasuk resolution. Itu contoh yang sangat basic sekali ya. Nanti kita belajar menulis cerita lagi di pertemuan selanjutnya. And slide ke-7 beres berarti. Silahkan maybe I have to say thanks to you for watch my videos till the end. But ini adalah video yang pertama, jadi ada satu lagi untuk divisi storytelling seperti itu. Jangan lupa kasih pemahaman kalian storytelling itu apa sih, tapi berdasarkan your own ideas. Don't searching it to Google because I just want to see your ideas. Okay? Thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.